हेलो, वेलकम बैक। तो अच्छा, अब पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा था कि वर्डप्रेस के टेम्पलेट को पार्ट्स में डिवाइड किस तरह करना है। तो हेडर और फुटर हमने अलग किया था। अब इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड किस तरह करते हैं वर्डप्रेस में। तो अगर आप देखें, मैं चेक कर लेता हूँ, हमारा था ज़ेम 7.3 है, हमने सॉल्व किया है। अच्छा, फिर स्ट्रीडॉक्स में हमारा है वेबलॉजिक्स के नाम से वेबी कंटेंट, फिर थीम के अंदर गया और वेबलॉजिक्स थीम है हमारे पास। अच्छा, अभी इसका अगर आप हेडर का फाइल देखें, अच्छा अभी इसका अगर हेडर फाइल आप देखें तो इसमें क्या है, इसमें टाइटल वगैरह ये भी तो डायनामिक नहीं है, इसका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ये bootstrap.min.css, अब ये फाइल हमारे पास है, लेकिन वर्डप्रेस का स्टैंडर्ड तरीका ये नहीं है कि आप इस तरह प्रयोग करें। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पिछली दफ़ा किया था कि इसको मतलब एक्सेस किस तरह करना है, लेकिन अब प्रॉपर जो वर्डप्रेस का तरीका है उसी के हिसाब से हम इंक्लूड करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ तक तो है कि ये है। अच्छा, तो अब सबसे पहले आपने सर्च क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे इनक्यू स्टाइल इन वर्डप्रेस ये सर्च करें तो आपको पेजेस खुल जाएंगी। ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, developer.wordpress.org WP इनक्यू स्टाइल का फंक्शन। तो मैंने इसको खोला तो ये हमारे पास पेज आ गया। ठीक है, ये पेज है, इसका पूरा डिफिनीशन है, पैरामीटर्स के साथ कौन कौन सी है, ये सब कुछ लिखा है। नीचे आप आएंगे तो स्क्रिप्ट एंड स्टाइल फ्रॉम अ सिंगल एक्शन हुक। तो हम ये हुक जो है, हुक का हम डिटेल में भी एक वीडियो बना देंगे कि हुक किस तरह काम करता है, फिर उसमें फिल्टर क्या है, एक्शन क्या है। बहरहाल अभी तक हमने इस तरह करेंगे, इसको कॉपी किया। तो इसको कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने थीम में, इसमें ये function.php खोल लेंगे। इसको खोला, ये पिछला कोड है लेकिन इसको रिमूव करता होगा ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, अभी हमने बिल्कुल स्क्रैच से थीम बनाया है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट और स्टाइल इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये WP NQ स्क्रिप्ट्स, ये हुक है हमारा, ये ऑलरेडी वर्डप्रेस में डिफाइन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा वेबलॉजिक्स थीम नेम स्क्रिप्ट, तो हम इस तरह लिखेंगे कि वेबलॉजिक्स स्टाइल्स एंड स्क्रिप्ट्स, मैं इस तरह लिखता हूँ। आप कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं, LOGICS, आप कोई भी नाम देख सकते हैं। इसमें मतलब ये नहीं है कि बस सिर्फ ये है कि नाम इस तरह हो कि इसमें स्पेस वगैरह ना हो। अच्छा, फिर ये फंक्शन है, तो असल में ये जो हम लिख रहे हैं ना, तो ये इस फंक्शन का नेम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये मैंने कभी किया था, तो यहाँ पे पेस्ट करो। अब देखिए, मैं डबल क्लिक करो तो अब देखिए ये वाला फंक्शन यहाँ पे अभी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या करना है, ये स्क्रिप्ट का फिलहाल मैं कमेंट कर लेता हूँ। हमने स्टाइल करना है, तो स्टाइल नेम में लिख रहा हूँ स्टाइल, ये जो मेन स्टाइल है उसी का लिख रहा हूँ, ये हो गया। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ, बूटस्ट्रैप का स्टाइल जो है वो लिख रहा हूँ। तो स्टाइल शीट URI, वो तो स्टाइल शीट URI। अब हम स्टाइल शीट डायरेक्टरी, URI, ये हो गया। मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा स्टाइल शीट पड़ा हुआ है
उस फोल्डर तक हमारा जितना भी URL बंदा है तो वो हो गया। अच्छा, फिर हम अगर देखें तो उसमें था ये मेरे ख्याल में हेडर ये है हमारा, हाँ। तो बूटस्ट्रैप है, तो ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्टाइलशीट डायरेक्टरी हो गया। फिर उसके अंदर एसेट्स CSS बूटस्ट्रैप एडमिन डॉट CSS, इन दोनों को मैंने लिख लिया। तो फंक्शंस डॉट PHP फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। ये सेव किया। अभी ये करेंगे कि यहाँ से जो है ये ख़त्म करेंगे ताकि हमें पता चलो। एक मिनट, इसका हमने बूटस्ट्रैप स्टाइल नेम देता हूँ, बूटस्ट्रैप स्टाइल। ये बूटस्ट्रैप स्टाइल है ना, तो इसको ये नाम दिया, सेव किया। अच्छा, अभी हेडर में आके इसको मैं इसी को ख़त्म कर रहा हूँ, और एक जो हमने मेन जो स्टाइल किया है उसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, इस स्टाइल को। ठीक है, अभी इसको सेव कर रहा हूँ। ये स्टाइलशीट डायरेक्टरी URL अगर आप देखें तो यहाँ पे टेम्पलेट डायरेक्टरी हमने किया है, तो टेम्पलेट भी हम कर सकते हैं कि ये मेन थीम है। स्टाइलशीट डायरेक्टरी URL भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाइल्ड थीम है तो फिर आप टेम्पलेट डायरेक्टरी URL उसी सिचुएशन में करेंगे अगर आपका फाइल पड़ा हो मेन थीम में, और स्टाइलशीट डायरेक्टरी URL उसी टाइम करेंगे जब आपका फाइल पड़ा हो चाइल्ड थीम में। लेकिन हमारा तो मेन थीम है, उसमें चाइल्ड तो है नहीं। बहरहाल स्टाइलशीट का मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं आ रहा हूँ अपने पेज की तरफ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा स्टाइल लोड नहीं हो रहा, तो लोड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि मसला कहाँ पे है। अच्छा, मसला कहाँ पे है, यहाँ पे सर्च करेंगे bootstrap.min.js हमारे पास एक्सेस हो रहा है। बाकी हाँ, अच्छा अभी ये हमारे पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने सॉरी, अच्छा यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, हेड WP हेड के नाम से फंक्शन है, हमने वो कॉल करना होता है, क्योंकि ये सब कुछ चाहिए वो ये वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन होता है ये पूरा हेड। तो मैं क्या कर लेता हूँ, PHP का ये टैग स्टार्ट किया, इको, बल्कि इको की भी ज़रूरत नहीं है, WP हेड ये फंक्शन है, इसको कॉल किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद आके यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा, तो रिफ्रेश करने के बाद क्या हो गया हमारा, अभी भी डिज़ाइन में है मसला। ये देखते हैं कि मसला कहाँ पे है, लेकिन थोड़ा बहुत डिज़ाइन हमारा आ गया है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ ये मसला क्या है, बूटस्ट्रैप लोड हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये देखते हैं। अब देखिए ये बूटस्ट्रैप स्टाइल हमारा हो गया है। ठीक है, बाकी स्टाइल था, तो स्टाइल डॉट CSS। अब देखे थीम्स के अंदर वेबलॉजिक स्टाइल डॉट CSS ये भी हमारा हो गया है लोड। अभी ये चीज़ें ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको हमने डिबग करना है प्रॉपरली, ताकि आपको पता चले कि हम इंक्लूड किस तरह करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल हो गया, ये हमारा बूटस्ट्रैप स्टाइल है। बाकी अच्छा, कंसोल में देखते हैं कहाँ पे है। कंसोल में तो ये इमेजेस मिसिंग है, तो इमेजेस का तो अच्छा ये है कि सॉरी ये मसला है। अगर आप देखें ये डिबगिंग का तरीका है ना कि आप चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह है। अब ये देखिए वेब लॉजिक्स, फिर इसके अंदर स्लैश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फंक्शन डॉट PHP में आके यहाँ पे हमने क्या लगाना है, स्लैश लगाना है। स्लैश लगा के सेव करता हूँ। सेव करने के बाद
यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखें अब बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। तो अब हमारा डिज़ाइन सही हो गया है। तो ये था कि हम एक स्टाइल को या एक स्क्रिप्ट को इंक्लूड किस तरह करते हैं। ठीक है, अभी मैं बाकी जो हमारी लाइब्रेरीज है वो भी कर लेता हूँ। इसमें ज़रूरी चीज़ आपने देखी कि ज़रूरी चीज़ हमारा क्या है। एक तो ये मतलब स्लैश वगैरह इसको डिबग के फिर किस तरह करना होता है ये है, और दूसरा ज़रूरी चीज़ WP हेड है। अब WP हेड जो है इसमें ये टाइटल भी ऑलरेडी डिफाइन होता है। ये आप रिमूव ही करें ना और सेव करें। तो अभी देखें इसका पहला वाला टाइटल चेक बॉक्स है। अभी देखते हैं कि टाइटल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी इसका टाइटल फ़िलहाल मेरे ख्याल में हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये आ रहा है, सॉरी। अच्छा, इसको चले ये इसको डायनामिक किस तरह करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में फिर समझा दूंगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास स्टाइल इंक्लूड हो गया। बाकी हमारे पास अब ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी है ना। तो अब ये देखिए ये 2-3 लाइब्रेरीज जो है हमारे पास ऑनलाइन आ रही है। तो इसको किस तरह करते हैं, तो ये कट करते हैं। कट करने के बाद ये आसानी के लिए मैं 2-3 एक साथ कर लेता हूँ ताकि आसानी से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके बल्कि यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये सेम तरीका है, कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, 1 2 3 हमारे पास है। तो हमारा ये अब देखे कौन सा है, ओवल कैरोसेल है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे, अभी तो ये चूँकि लाइब्रेरी ऑनलाइन है तो ये इसकी ज़रूरत फिर नहीं है क्योंकि तो हमारा अपने फोल्डर का URL है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा URL पेस्ट करना है। इसको नाम जो है वो डिफरेंट देंगे। अभी ये देखे carousel.min.css carousel स्टाइल है, तो मैं carousel स्टाइल लिखता हूँ, carousel स्टाइल। ठीक है, अब ये दूसरा देखे तो ये है ओवल थीम, ये भी ओवल का है ना, carousel का है। तो सेम तरीका है, ये फोल्डर रिमूव करो, फोल्डर URL, और इसको पेस्ट करो यहाँ पे। अब ये ओवल थीम है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओवल स्टाइल ही लिख देता हूँ। अच्छा, ये तीसरा हमारे पास किस चीज़ का है, ये तीसरा अगर आप देखें तो ये है मटेरियल डिज़ाइन का। अच्छा, तो सेम प्रोसीजर, इसको कट किया, ख़त्म किया और इसको पेस्ट किया। इसको नाम क्या दूंगा, नाम दूंगा इसको मटेरियल डिज़ाइन स्टाइल। ऑलरेडी हमारे पास ये है मटेरियल डिज़ाइन है, तो इसको इसलिए मैं मटेरियल डिज़ाइन स्टाइल लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसको तो ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, एक और भी था हमारे पास, अगर आप हेडर में देखें तो ये है हमारे पास ये वाला ना, फ्रंट एवसम वाला। तो ये इसको कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं ये तो मटेरियल डिज़ाइन का हो गया। चले इसको फिलहाल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि दोबारा उसी फाइल में जाने की ज़रूरत ना हो। अच्छा, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और ये जो है कट करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा, अब ये है फॉन्ट्स है, तो फॉन्ट्स इसको लिख देता हूँ, फॉन्ट्स स्टाइल। अच्छा, इसको सेव कर लेता हूँ।
سیو کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ختم کر دیتا ہوں. اس کو سیو کیا. سیو کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے اس کو ریفریش کیا. ریفریش کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کوئی اب یہ آئیکنز وغیرہ ہمارا ہے تو وہ اپنی جگہ پر اسی طرح ہے. یہ دیکھیں آئیکنز یہاں پہ یوز ہوئے تو یہ سیم ہے. تو مطلب ابھی ہمارا ڈیزائن سیٹ ہے, ہماری لائبریریز انکلوڈ ہو گئی ہے. پھر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ انکلوڈ ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو انسپیکٹ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, سرچ کرو. فار ایگزامپل ہم نے کون سا کیا تھا, اوول کا. اوول سرچ کرو تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کیروزل سٹائل ہے. ٹھیک ہے, یہ اوول کیروزل یہ ہو گیا. دوسرا ہم نے انکلوڈ کیا تھا یہ اوول سٹائل ہے, کیروزل ہے. اچھا یہ وہی آن لائن لائبریریز ہے, یہ ہمارے پاس انکلوڈ ہو گئی ہے. بوٹ اسٹریپ نے ورڈپریس نے اس کو اپنا آئی ڈی اور ریلیشن وغیرہ یہ سب کچھ برابر دی ہوئی ہے. ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے, اس کو WPNQ اسٹائل کرنا ہے. اس طرح ہم نے یہاں پہ کیا ہے. تو اسٹائل کا ہمارا ہو گیا. اسٹائل کو کس طرح کرنا ہے, ایگزیکٹلی سیم جو ہے وہ ہم اگر فوٹر میں جائے, footer.php اس پہ اس کو کھول لیتا ہوں. اچھا اب اس میں آپ کو یہ ایک اچھا jQuery کی ہمیں تو ضرورت ہے نہیں, یہ ہم نے jQuery بھی یہاں پہ تھیم سے سیدھا کیا تھا لیکن اس کی ضرورت تو نہیں ہے. تو jQuery والا میں ریموو کر دیتا ہوں. اچھا bootstrap.min.js ہے. ٹھیک ہے, اب bootstrap.min.js کہاں پہ یوز ہو رہا ہے, یہاں پہ یوز ہو رہا ہے. اس کو کلوز کر لیتا ہوں. اب یہ سلائڈرز ہے تو یہ اسی کے bootstrap.js کے تھرو جو ہے اور کیروزل وغیرہ جو ہے اسی کے تھرو رن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, footer.php پہ گیا. ٹھیک ہے, footer.php سے کیا کرنا ہے, یہ ایک bootstrap.min.js یہ ڈائنامک کر لیتا ہوں, کاپی کر لیتا ہوں اس کو اور اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. اچھا اب اس کو دوبارہ آتا ہوں function.php میں. function.php میں ہم نے کیا کرنا ہے, WPNQ اسکرپٹ نیم ہے www.directory, یہ جسٹ ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ میں اپنا بوٹ اسٹریپ کا پاتھ جو ہے وہ پیسٹ کر لیتا ہوں. ان پیرامیٹرز کو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں, یہ ورژن ہے اور باقی چیزیں تو اس کی بس اسی طرح لکھ لیں. جب اسکرپٹ نیم ہے تو اسکرپٹ نیم ہم نے کیا لکھنا ہے, بوٹ اسٹریپ اسٹک ہے, بوٹ اسٹریپ اسکرپٹ. ٹھیک ہے, اچھا ابھی اس کو میں ختم کر لیتا ہوں اور اس کو دوبارہ جو ہے ایک دوسری لائبریری بھی ہمارے پاس تھی, اگر آپ نے فوٹر میں دیکھا ہے پتہ نہیں کہ نہیں دیکھا, سوری, یہ نیو لائن میں پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اچھا بوٹ اسٹریپ کا یہ فوٹر ہے ہمارے پاس, تو یہ ایک دوسری لائبریری ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے, اوول والا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور سیو کر لیتا ہوں. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ ہم نے بوٹ اسٹریپ کا جو چینج کیا ہے تو ورڈپریس میں یہ ڈالر نہیں ہوتا, تو یہ انڈیفائن آئے گا. بہرحال یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے. سیو کیا اس کو, function.php میں آ رہا ہوں. اچھا اس کو یہ پیسٹ کیا. اچھا اب یہ تو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آن لائن لائبریری ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. باقی چیزیں اپنی جگہ پہ رہنے دیں. اس کا بس نام جو ہے کیروزل رکھتے ہیں, CAROUSEL, کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں, ریلیونٹ نیم ہونا چاہیے, ویسے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا نیم. ٹھیک ہے, تو اسکرپٹ سیو کر لیتا ہوں. سیو کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ کے اب کیروزل کام نہیں کرے گا کیونکہ jQuery ہمارا جو ہے ڈالر انڈیفائن ہے, تو ظاہر ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, یا جس طرح ورڈپریس میں ہے. اب یہ دیکھیں نہیں آ رہا ہمارے پاس, تو ہم نے کیا کرنا ہے,
اچھا ابھی دیکھیں کہ ہمارا bootstrap.min.js انکلوڈ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا جو ہم نے ابھی انکلوڈ کیا ہے. تو سرچ کریں bootstrap. اب یہ اسٹائل ہے تو یہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہیڈر میں ہوا تھا، لیکن فوٹر کا اگر آپ دیکھیں تو فوٹر والا ہمارے پاس فی الحال نہیں ہوا. تو فوٹر والا کیوں نہیں ہوا؟ فوٹر والا جو ہے ہمارے پاس بلکہ ایک منٹ اچھا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، جیکیو کا فائل انکلوڈ کرنا ہے. جیکیو کا فائل اس طرح انکلوڈ کرتے ہیں کہ WP NQ اسکرپٹ اور پھر ہم جیکیو لکھیں. ہم نے کوئی پاتھ وغیرہ نہیں دینی، نہ جیکیو ڈاؤن لوڈ کرنے، جسٹ ہم نے جیکیوری لکھنا ہے WP NQ اسکرپٹ کے اندر. تو یہ فنکشن جو ہے ورڈ پریس میں جہاں پہ جیکیو ڈیفائن ہے وہاں سے پاتھ وغیرہ جو ہے وہ خود ہی گیٹ کر لے گا. اچھا تو جب ہم نے یہ انکلوڈ کیا اس کے بعد ہم آتے ہیں WP NQ اسکرپٹ. اب ہمیں بوٹ اسٹریپ جس طرح میں نے بتایا کہ بوٹ اسٹریپ اسکرپٹ یہ جس ہم نے نام دیا ہے نا، پھر یہ ہمارا پاتھ ہے اور ایسٹس فولڈر کے اندر پھر JS ہے، JS میں پڑا ہے bootstrap.min.js. تو یہ ہمارا ہو گیا bootstrap.min.js کا فائل ہم نے انکلوڈ کیا. پھر اسی طرح جو ہے کیروزل اسکرپٹس ہم انکلوڈ آلریڈی ہم نے انکلوڈ کیا تھا، اس کا بھی پاتھ ہم نے دیا تھا. تو اب جب ہم اپنے پیج پہ آئیں گے، یہ ہمارا پیج، اس کو ریفریش کریں گے تو ابھی ہمارا جو ہے جیکیوری کا مسئلہ وہ حل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیروزل بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، کیروزل بھی صحیح کام کر رہا ہے. فراڈس کا جو کیروزل ہے وہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے. ہمارا سب کچھ ہے وہ آ گیا. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ امیج تھا لیکن یہاں پہ ابھی مسنگ ہے، تو جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہم ڈائنامک کریں گے. اب تو ہمارا ہیڈر اور فوٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اسکرپٹس بھی جو ہے وہ ورڈ پریس کا جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے اسی حساب سے انکلوڈ کی ہے. ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ امیج جو ہے یہ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو جسٹ یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ میرا جو فولڈر ہے اور جو فائلز ہے وہ صحیح پڑی ہے، کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو اسی کے لیے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں. یہ ہم ڈائنامک کریں گے، لیکن فی الحال جو ہے ہم اس طرح کریں کہ اس کو اسٹریٹ رکھ رہتا ہے تاکہ آپ کو جسٹ پتہ چلے. اب اگر آپ دیکھیں تو انسپیکٹ کریں، اس کو انسپیکٹ کرنے کے بعد ٹاپ BG. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نارملی ہم دیتے ہیں CSS کے اندر امیج، تو یہاں پہ امیج CSS کے اندر دیا ہوا ہے. ہمارا پاتھ نارملی یہ بنے گا تھیمز کے اندر، لاجکس ہے. لاجکس کے اندر اصل میں کیا ہے، ایسکس ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے امیجز وغیرہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جسٹ یہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سوری یہاں پہ ہے، یہاں پہ اسٹائل لکھ دیتے ہیں، اسٹائل، اور پھر یہاں پہ جس طرح نارمل ہوتا ہے بیک گراؤنڈ امیج، پھر URL، اور اس کے اندر ہم وہ پاتھ لکھ دیتے ہیں. تو اگر میں یہاں پہ سمپل یہ لکھ لوں اور اس کو سیو کروں، اس اسٹیٹک جسٹ کرو آپ کو شو کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے. ابھی پاتھ ہم نے سیٹ کیا تو یہ امیج ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، یہ امیج آ گیا. اب اس کو ڈائنامک نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ڈائنامک کس طرح کرنا ہے. یہ جو اسٹیٹک آپ کو دکھایا کہ یہ اسی طرح امیجز ہم سیٹ کر سکتے ہیں. اگر باقی امیجز ہے تو وہ آپ کمپلیٹ ڈائریکٹری لگا کے وہ اسٹیٹکلی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈائنامک اس کو کس طرح کریں گے تو اس کو نیکسٹ
ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल का आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए।